ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः। ओम श्री कृष्ण चैतन्य आदि पंचतत्वेभ्यो नमः। ओम श्री श्री राधा गोविंदाभ्याम नमः। ओम श्री श्री जगन्नाथ गुरुदेव सुभद्रा सुदर्शनेभ्यो नमः। जय गौर प्रेमानंदे हरे हरे। इतने न बुझिबार जिनस कौन रहा भगवान कहते मु युद्ध चाहूँ एक आ द्वितीय कथा हूँ जे तुम क्षत्रिय कूल जन्म ग्रहण कर तेणु युद्ध जदि मुझे चाहे ब्राह्मण जाकि युद्ध कर युद्ध कर गोटे धर्म युद्ध मो कर मो निमित्त कर पाप होबार ना तुम जी कह जे मु युद्ध कर बहुत लोग मरीजे जमी युधिष्ठिर महाराज पर शोक कर मो राज सिंहासन ग्रहण करेंगे मो पापी यही से केते कौन कहते नरक मोर स्थान ना भगवान अनेक किसी बुझे बुझे मो करना तुम तुम करना मु चाहे युद्ध हो जदिव मु सांस्कृतिक रूप से जाइए शांतिर प्रस्ताव देवाई किंतु मु चाहिए प्रकृत लक्ष्य युद्ध हो द्रौपदी देखिले भगवान शांतिदूत हिसाब से जाऊँच कुरुक्षेत्र को शांतिदूत कन्या शांति प्रतिष्ठा करेंगे बेचारे द्रौपदी मन बहुत कष्ट गोविंद तुम शांति प्रतिष्ठा करने जाऊच मुझे केश खोला करके रखी मुकुला करके रखी दुर्योधन रक्त मोर बेणीटा को धोबी केशटा को प्रक्षालन करी से कौन हो मोर से प्रतिज्ञा भगवान हसिले डोंट वरी भी जाइछंती युद्ध कौन है कि है ना भगवान चाहिए रोकी पारे ते प्रथम परिकल्पना अच्छी ना युद्ध मैंने जो दिन अत्याचार सीमाटा को टपी गले पूरा हस्तिना माने ये इंद्रप्रस्थर जे महाराणी पांडवंकर कुलबधू तांकर चूलर मुठी टाणी करी प्रकाश्य राज्यसभा लग्न करने जो प्रचेषा এটা একদম অত্যাচারের সীমাକୁ টপিগলা সেই দিনରୁ ଏମାନଙ୍କର ଆୟୁ କ୍ଷୟ ହେଇସାରିଲାଣି ଏମାନେ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତେ ଲୋକରେ ଶୋକରେ ମରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଏଭଳି କାହିଁକି ମରିବେ ଭଲ ନୁହେଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଲାଭ ହବ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ମରିବାଟା ତା ପାଇଁ ଯେତିକି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ଶୁଭପ୍ରଦ से खटर रोगर सकरे मरिब सेटा होची सबठार निंदित मृत्यु भगवान कहले ठीक अछि यांकर भी कुछ उपकार करबा उचित मतलब मरिबे सियो अर्जुन मारू मु मारे बाउ के मारू बा यांको माने डेंगू मशा मारू बा एने काशी रे सर्दी रे मरतु मरे नै हमके पय निश्चित आपे के हम युद्ध क्षेत्र रे मरतु एवं तापरे तुम्हें मो पाई युद्ध कर पाप गुरु को मारि पितामह को मारि पाप दाव हम अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मु तुमको समस्त प्रकार पाप कर्म प्रतिक्रिया रक्षा करी भगवान कहते केतरे आ गोटे जगह भगवान गोटे इम्पोर्टेंट जिनस कहते अनेक लोक मैंने भावती प्रभु मुझे भगवान सेवा करी मु ब्रह्मचारी हेबी कि मु माने मोर सब जो मु भक्त हवा परे मोर सबटार बड़ असुविधा होची मोर बंधु बांधव आत्मीय स्वजन सब दूरे जाउछंती आम घरे माछ मांस होनी बोली कहीं आसुनांती आम बाहागर को केते जण आसबे तार भी किछि ठीक नाही कारण से माने जानि चाइलेनी जे एनी निरामिष हबो आमे कोन ऐसु खाइबा पई जिबु अरे कहीं से घृत पक्व छाग मांस
ଆଉ କାହିଁ ଏଇ ସବୁ କୁମ୍ବଡ ଘେଟ ବୋଇତାଳୁ ଘାଣ୍ଟ ଏ ବୋଇତାଳୁ ଘାଣ୍ଟ ଯିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ ସେତିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିକି ଛେ 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 ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନାନାଦି ପ୍ରକାର କହିବେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପିଉସୀ ମାଉସୀ ପିଉସା ପେଣେଇ ମାମୁଁ ଏମାନେ ସବୁ କହିବେ ଏ କଣ ବାହାଘର ଏଇଟା ତେଣୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତେଣୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ପଡିଲି ମୁଁ ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହେଇଗଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଋଣ ରହିଛି ଏମିତି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ଆସେ ଏ ଦୁଇଟା ବିଷୟର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଜରୁର ଦରକାର ଅଛି ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ବିଶେଷ ପ୍ରয়োଜନ ଅଛି କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏମାନେ ଯୋଉ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଯୋଦ୍ଧା ତମେ ବି ଯୋଦ୍ଧା ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥଳରେ ଯଦି ମରିବେ ଏମାନଙ୍କର ବି ଲାଭ ହବ କାରଣ ସମସ୍ତେ ତ ଏତେ ଖରାପ ନଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରେ ହୁଅନ୍ତୁ ମିତ୍ର ପକ୍ଷରେ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସିଦାର ନାମ ଭୁଜନ ସେ ସୁନ୍ଦର ହାସ୍ୟଯୁକ୍ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ମରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୈରୀ ଭାବରେ ମରନ୍ତୁ ବାସ ମାନେ ମିତ୍ର ଭାବରେ ମରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯଦି ଭାବୁଥାଉ ମଧ୍ୟ ଯେ ଏଟା ପାପ କାମ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ହୁଏତ ପାପ ଏଟା ଆଉ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ମନ୍ନିତଂ ପାପଂ ଧର୍ମାୟ ପରିକଳ୍ପତେ ମୋ ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୋର ସୁଖ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପାପ ବି କରେ ମନ୍ନିମିତଂ କୃତଂ ପାପಂ ମୋ ପାଇଁ କି ଯିଏ ପାପ କରେ ଧର୍ମାୟ ପରିକଳ୍ପତେ ତାହା ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ମାଁ ଅନାଦୃତ୍ୟ ଧର୍ମମ ଏବଂ ମତେ ଅନାଦର ପୂର୍ବକ ମତେ ଆଦର କରୁନାହିଁ ମୋ କଥା ମାନୁ ନାହିଁ ସେ ଭାବୁଛି କଣ ଯେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଭଗବାନ କହିଲେ ହଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବଡ ଭାଇ ଦାଦା ତୁ କହୁନା ଆଶ୍ୱସ୍ତ ମରିଛି ବୋଲି କହିବାକୁ ନାରାଜ ନାଇଁ ମୁଁ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେବେ ମୁଁ ମିଛ କଥା କହିନି ସବୁଠାରୁ ବଡ ମିଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଛର କମ୍ପିଟିସନ ହେଲା କିଏ କେତେ ବଡ ମିଛ କହିପାରିବେ ସେ କମ୍ପିଟିସନରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମିଛ କହିଲେ ଯେ ବେଶୀ ବଡ ମିଛ କହିପାରିବ ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହବ ସଭାରେ ତ ଗୋଟେ ପାଦ୍ରୀ ସେଠି ଆସିକି ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ପାଦ୍ରୀ ତାପରେ ଗାଳି ଦେଲା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ବଦମାସ ଗୁଡା ମତେ ଏଠି କଣ ନା ମିଛ କହିବା ପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନରେ ଲାଗିଛ ଆରେ ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କଣ ମୋର କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ବି ମିଛ ମୁଁ କହିନି ତାପରେ ଘନ ଘନ ହାତ ତାଳି ପଡିଲା ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଜଜ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ବାହ ବାହ ସବୁଠାରୁ ବଡ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ୟାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆହବ କେବେ ଜୀବନରେ ମିଛ କଥା କହିନି ବୁଝିଲେ କି ତ ମୋ କଥା ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ କୋଉଥିପାଇଁ କଥାଟା କହିଲି ମୁଁ ଯଦି ପାପ ବି ହୁଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ ପାପ ମତେ ଅନାଦର ମତେ ଅନାଦର କରିକି ଯେମିତି ମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମିଛ କଥା କହିବି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଦର କରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ କି ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧକୁ ଭୀମ ସାଥିରେ ଜରାସନ୍ଧର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ସେତେବେଳକୁ ଭଗବାନ କହିଦେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘାସ ଦେଇକି ଚିରିକି ଦି ପଟେ ପକେଇଦେଲେ ଇଶାରା ଦେଇଦେଲେ ଭୀମ ପାଇଁ ଇଶାରା ହିଁ କାଫି ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ के लिए इशारा काफी ସେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଥର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ଆପଣ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ କାହିଁକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ଏଇଟା ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାଥିରେ ଭୀମର ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି
मरुनी भगवान इंगित दिले ता बाँ जंगरे मार हाथ रे कोई ना देखे दिले खाली ता बाँ जंगरा थापड़ी की पर थापड़ी की ओइ तो कोई इंत मार तापर से मरिबो एथरे भी अर्जुन प्रतिवाद कले हे प्रभु एटा ठीक होने एटा ठीक होने प्रभु एटा ठीक होने ना ना आपण काहे कि चित्र हस्तक्षेप करछन्ती दुई जन को युद्ध भितर तृतीय व्यक्ति हस्तक्षेप करबा सर्वैव अनुचित भगवान कहले चुप मत किसी शिखौछु चुप रह तेणु ये पंच पांडवों भितर सबुठारु शरणागत भक्त किए जानते आम परम गुरु मध्वाचार्य मतरे आम मैंने मध्वाचार्य संप्रदाय लोक कि से कहते 5 जन भितर सबुठारु शरणागत भक्त होते भीमसेन से पाप पुण्य किसी विचार करूना भगवान कहते 5 जंगरे मार मार 5 जंगरे भगवान कहते यार दीपाल करके दीपटे पका दीपटे पका दीजंती जेतेले कुरुक्षेत्र युद्ध शेष हो गला 6टा पुत्र मरी गले एपटे राज्य शासन करछन्ते युधिष्ठिर धृतराष्ट्र का भीतर कुंभीर कांदना आसला मु मोर पुଅ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ନାହିଁ ବହୁତ ଦିନ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ପାଖରୁ ଟିକେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ବଡ ବାପା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହିଲେ ହଉ ହେଲା ବଡ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ତାପରେ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେଦିନ ଭଗବାନ ଭାଗ୍ୟବଶତ ସେଇଠି ଥିଲେ ଆଉ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବୁଢାର କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କରୁଛି ବଦମାସର ହାଡି ଏଟା तेणु तार उद्देश्य कौन थिला जे भीम को आलिंगन करिवो जो भीम तार 100 पुत्र को मारी छी से भीम को एते जोर आलिंगन करिवो जे तार हाड़गुड़ पूरा चूना कर दबो से बुझि पारले एवं तापरे भगवान कोन करथि जे आगुर गुटे लोह भीम तयारी करि रखि लोहारे भीम तयारी करि रखि युधिष्ठिर महाराज को तार क्रोध नाही अन्य मान को प्रति एते क्रोध नाही समस्त आलिंगन कर भीमर पाली जो पड़ा भीम कौन कर भीम इशारा करते ये लुहार भीम तैयारी ना या सामना पड़े लुहार भीम टाक नहीं कौन कले धृतराष्ट्र को लेकिन पढ़ेदे आ धृतराष्ट्र कौन कर भीम भाविक तो अंध भीम आसी बर्तमान मारिनी ये कौन कर लुहार भीम टाक कौन कर आलिंगन करछन्ती आलिंगन करिकरी पूरा कुंड कर दैछन्ती पूरा बुझि पाले तार भीम एबोले भाबरे बंची गले बुझि पाले भीम जे भाबी थाते हां एटा की कथा कृष्ण एटा मु मानि पार नै मो बड़ बापा मते आलिंगन करिया चाहछन्ती आपण एमती भाबरे काहे के प्रतारित करछन्ती एटा ठीक कथा नहे भीम बंची थाते बुझिबा लगे तेणु भीम होचे सबुठारु शरणागत जेते बेले जाय न्याय अन्याय विचार करिवर नै कृष्ण कहते माने दैट्स ऑल तापर कोन कले एवडी भाबरे देखंतु आपण तेणु भगवान कहते जे मान अनादृत्य जत धर्मम मते अनादर करके जदि कोनसी व्यक्ति भाबुताय जे मु धर्म करूची भगवान कृष्ण कहते सेही धर्म पापस्यात् मत प्रभावतः मोर प्रभाव रे सेटा पाप कार्य रे परिगणित हो सेति में ताको दंडित हो लोक माने कहती युधिष्ठिर महाराज को नरक दर्शन होइला गोटे सेकंड पय जा कि जो नरक पय पथ हे कि देखि कर जाउथि कि सब कष्ट पड़ते लोक माने काहे वैष्णवाचार्य माने कहिसंती कारण ये भगवान कर कथा मानि नथिले जो माने भगवान को महत्व को बुझंती नहीं सबने कहते कौन नाई नाई ये मिछ करथिले बोली नरक दर्शन होइता नहीं हम वैष्णव आचार्य मानकर मत होची ये कारण ये भगवान कर कथा को अनादर करथिले युधिष्ठिर महाराज भगवान को जदी मिछ कथा को अशस्त्र मरी थी से कहि नांती तापर लास्ट जे कहले अशस्त्रमा हत होइती नरक गज कोन मटे कहि दे नरबा गुंजर अशस्त्रमा नरक गुंजर
नर शब्द कहला बेलू भगवान एत जोर मैंने शंख फुंकी जे से नर शब्दटा गुजर शब्दटा आ कान बाजिनी तो कृष्ण मैंने युधिष्ठिर महाराज ये तो निश्चित भाव में मिछ कथा कहबे अस्त्र त्याग करदे अस्त्र त्याग कर मारिले निजर गुरु को मारिबा हनुमान आ गोटे घरे आप निया दे दिंतु बुझे कि आप पुलिस केस हो घर जड़े देछ बोली आ हनुमान पूरा लंका जड़े देले पूरा लंका नगरी जो पूरा एकदम जाली पुड़ी साकार करदे केस ना ये लोक मैंने कहते बजरंग बली आम आपको पूजा करूनी आप घर जड़े लोक तेणु मन पाप मो जो मैंने पाप करते मोर प्रभाव सेटा पुण्य कर्म परिगणित हम जो मोर मत अनादर करके जो मैंने धर्म कर भावुं मन 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 कला खाऊ मन मन कदली खाऊ मोर प्रभाव पाप परिणत हो भगवान गोटे उक्ति अच्छी गोटे जगह उक्तिर देवी क्षेत्र को पुराण पाखे अच्छी कि बाहर कर गला हरे कृष्ण प्रभु प्रभु युद्ध रे भीम टिके मोर कथा शेष है तापरे ए जो देवर्षि भूतात्मा नृणाम पितृणाम जेटा कहले देवर्षि भूतात्मा नृणाम पितृणाम न किंकरो नायरुणिं च राजन् ए जो जिनिसटा ताहले कोनोसी व्यक्ति देखंतु जदि यार सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होचंती चैतन्य महाप्रभु आपने आचरी धर्म अपरे शिखाए ओ महाप्रभु आपण की धर्म शिक्षा देले हे आपनकर प्रथम पत्नी आपनकर विधर्म सर्प दंशन रे मरी गले आपण द्वितीय पत्नी विवाह कले यदि आपनकर एभली यदि इच्छा थिला आपण सन्यास ने द्वितीय पत्नी काहे विवाह होतले तो अन्याय ही नहीं आपनकर द्वितीय पत्नी जते बेले 16 वर्ष बयस रे थिले विष्णुप्रिया देवी से समय आपण सन्यास नेले एवं से बेचारी 96 इयर्स पर्यंत वंचित थिले एवं 96 रु 16 बाद दे देनु केते रहिला 80 वर्ष से वैधव्य जंत्रणा लाभ कले आपनको विरोध रे रहिले देखो आपण ठीक करिसंती आपण की प्रकार आचरण शिक्षा दउछंती हम मन को आपण पूरा धर्म शिखेबा को आइसंती एला कोन धर्म हैला आपनकर बापा मरी गले कारण आपनकर बड़ भाई सन्यास नेले बोली तांकर विरोध सही पारले नहीं तांकर अकाल रे मृत्यु हो गला बेचारी सती माता आपनकर मां विधवा बुढ़ी तांको पुछिबा पई तांको देखिबा पई केही नांती आपण एका थिले आपण 24 वर्ष बयस रे निजर 16 वर्षीय पत्नी वृद्धा माता जहांकर कहीं सहारा न थिले तांको छाड़ी के आपण सन्यास नै नेले की प्रकार धर्म आचरण शिक्षा दोचंती पाप नुहे कि धार्मिक लोक आपण एटा तो लोक कहबे कि कहबेनी तो बल से सन्यास एते करे तार पत्नी को छाड़ी माँ को छाड़ी समस्त जो जो भक्त मान प्राण ठू बेसी भल पाउतले प्राण ठू निजर पुओ ठू मते भल पाउतले श्रीवास ठाकुर पुत्र मरीगला महाप्रभु कीर्तन रे बाधा हबो सेति पई श्रीवास तार पत्नी को जे कहूचे कांदिबा बंद करो कांदिबा कान बोले बाध्य भगवान भगवान कीर्तन कर चिंता नहीं भगवान कीर्तन बाधा हवा उचित भगवान कीर्तन बाधा हवा उचित भगवान आनंद अपेक्षा निजर पुत्र शोक तुच्छ महाप्रभु कीर्तन कर एलाउट ना भर को जावाक किंतु शाशु के श्रीवास ठाकुर शाशु से भाविले कीर्तन देखते कीर्तन टी देखते
कौन कि ना खट तले लुचिकी रही समस्त बाहर कर दिया जो मैंने अयोग्य भक्त समस्त बाहर कर दिया जाए कीर्तन रात दश दल भगवान कीर्तन टाक सार्वजनीन करना कबाट खिड़की कीर्तन होता है चतुर्पटे कबाट बंद रक्त मैंने आसवे कीर्तन हो बुढ़ी भाविले हाँ जे मु कौन ना मु कीर्तन टी देखी ना तेणु मन मन भावी गोटे जगह लुचिकी रही भगवान आज गोटे आनंद मिले ना किए जड़े अनधिकारी व्यक्ति कीर्तन भीतर घरे किए गोटे अच्छी कि बाथरूम भीतर बाथरूम अच्छी सब खोजिले कौन जगह पाऊना से खट तल को भी खोजिले गोटे बुढ़ी सेठी अच्छी एत रागी जाती बुढ़ी चोर मुठ धरती देखला बेलू शाशु केयर करना जाए बाहर फोकट दिखे ये तुम भक्त गुड़ा एत अधर्मिया एत पापाचारी शाशु होती माँ तुम्हें व्यवहार कल तुम्हें यहाँ हूँ तथा कथित जो माने भक्त लोक लोक से मतामत किंतु ये देखा पड़ो भगवत प्रेम प्राबल्य एत जोर निजर पुअर मृत्यु को भी खातिर करूना कहते कांदब तो कांद देखी केमती कांदुच कांदब संगे संगे जाकि गलारे पत्थर बांधिक गंगार डुबिकी मरबी आज पुओ कांदुच तापर तुम्हें काली सकाले तुम पति कांद कि कड़ा ब्राह्मण रे भाई जानी बाबा ये बहुत बड़ा लोग ये जहाँ कहो ये मजा करने वाला लोग नहीं ये बकवास करने वाला आदमी नहीं है ये जो बोलता है सच बोलता है भैया आप समस्त कांद कोह को चापिकी रखिले माने यहाँ को तेणु भगवान चिंता कर चैतन्य महाप्रभु अरे बाप रे मृत्यु भी पक्षर तुच्छ आनंद देवा चाहती समस्त भक्त मान को छाड़ी केमती सन्यास ने भी भगवान चिंतार पड़गले तापरे से कहले ठीक अच्छे श्रीवास पुआ को बचेदेले बचेदा पुणी पुओ तत्व कथा कहीकि चली गला किए कार बाप किए कार माँ मोर सौभाग्य आप पढ़े ये सब चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत अच्छी तापरे महाप्रभु कहते श्रीवास आज मु एवं ए नित्यानंद प्रभु आम दी जन तोर पुओ एवं से नित्यानंद प्रभु से पुत्र रूप था श्रीवास अंगन रे एकदम नंग धड़ंग 24 वर्षर पिला नित्यानंद प्रभु बयस के से समय 24 वर्ष बयस केमी बाल्य भाव में कपड़ा पिंधुले पूरा एकदम नगला है बुलाबुली करते एवं माँ मालिनी देवी श्रीवासंकर पत्नी मालिनी स्तनपान करते 24 वर्षर पिला मालिनी देवी बयस 60 वर्ष बयस एवं 60 वर्षर जड़े प्रौढ़ा स्तन एत दुग्ध स्रवित होता वात्सल्य रस देखी क्षीर खाते बुझीपारे एकदम पुत्र भाव रोकते केत महाप्रभु घर को भी नंगला होगी पड़ जाती ठीक ठाक नहीं एकदम अवधूत नित्यानंद प्रभु बोले बाबा एवं मालिनी देवी जानी श्रीवास पत्नी मालिनी देवी भल भाव जानी ना ये किए ये अनंत देव ये धरणीधर ये भगवान श्री बलराम दिने बासन माजुंट ठाकुर बासन माजिक सुखई देते पानी झरू तारी भितर गोटे बदमाश कुआ कुआ आसिक चंदन बाटी को उठे नहीं पड़े जो चंदन घूरिकी चंदन रखा होता है किस समय पर आसिक श्रीवास ठाकुर पूजा करेंगे
যেতବେଳେ ମାଳିନୀ ଦେଖିଲେ ଏ ବାବରେ କିଏ କୁଆଡେ ଆସିକି ଚନ୍ଦନ ବାଟି ନେଇଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ରାଗି ଯିବେ, କୋଉଥିରେ ଚନ୍ଦନ ରଖିବେ, ହାୟ ହାୟ ମୁଁ କିସ କରିବି ହାୟ ହାୟ କପାଳରେ ଖାଇରେ କପାଳ, ଏମିତି ସବୁ କହିଲେ। ତାପରେ ସେଠି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ମା କଣ ହେଇଛି କି? ବାପୁରେ କଣ କହିବି, ଆଉ ଚନ୍ଦନ ବାଟି ନେଇକି ପଳେଇଲା, ତ ବାପ ଆସିଲେ କଣ କହିବ, ଏଇଟା ମୋର ଭୟ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଯାଇ କୋଉଠି ଅଛୁ ନେଇକି ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦନ ବାଟିଟା କୋଉଠି ରଖିଛୁ, କୁଆକୁ ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ। ଏବଂ କୁଆ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଣ କଲା, ଚନ୍ଦନ ବାଟିଟା ମୁହଁରେ ଧରିକି ଦେଇକି ଆସିକି ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲା, ଯୋଉଠି ରହିଲା ସେଠି ଆଣିକି ରଖିଦେଇଗଲା। ଏବଂ ମାଳିନୀ ଦେବୀ ଏଥିରେ ଟିକେ ବି ବିସ୍ମିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ଯେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ବଳଶାଳୀ ଅଖଳ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ, ତାଙ୍କ କଥାରେ କୁଆ କଣ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିବ? ଏଇଟା କଣ ବଡ କଥା, ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତୁ। କି ଭଳିଆ ଭାବରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ମାଳିନୀ ଦେବୀକୁ ଜଣାଥିଲା। ତ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେଇ ଭଗବାନ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର କି ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମ ଓଡିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର କି ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ଦେଇକିରି ସେ ଆମ ଆସିକି ଓଡିଶାରେ ରହିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ, କାଙ୍ଗାଳ ବେଶରେ ଭୂମିରେ ଶୟନ କରିକିରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଯଦି କେହି ଯାଇଥିବେ ପୁରୀ, ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଡକ ହେଇକିରି ଗଲେ, ଜଳେଶ୍ୱର ହେଇକିରି ଗଲେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିକିରି। ଏତେ ବଡ କୃପା ଭଗବାନଙ୍କର, କୋଉଥିପାଇଁ? ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? କାହିଁକି ନା ସେଠି କୁହାହଉଛି ନାଇଁ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ମୋ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହୁଏ, ମୋର ସେବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ସେ ଯଦି ମା ବାପ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଛାଡି ଦେଇକିରି ବି ଯଦି ଯାଏ, ତାର କୌଣସି ପାପ ହବ ନାହିଁ, ସେ କାହା ପାଖରେ ଋଣୀ ରହିବ ନାହିଁ। ନାୟମ ଋଣୀ ଚ ରାଜନ ନକିଂ କର, କାହାର ଚାକିରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଶର ଚାକିରି, ସମାଜର ଚାକିରି, ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ, ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କିଛିର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଯୋଉମାନେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇକି ବା ଏମିତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଯୋଉମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣରେ, ତାଙ୍କର ଚରଣ ସେବାରେ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନା କାହା ପ୍ରତି ଋଣ ଅଛି, ନା ସେ କାହାର ଚାକିରି କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଏକଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧା ମାତା ଏବଂ ଯୁବତୀ ତରୁଣୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଛାଡି ଦେଇକିରି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ। এবার বুঝিপারলে ইয়ার তাৎপর্যটা? এবার সুধীর প্রভু কুহতু। ସୁଧୀର ବାବୁ ହାତ ଉଠେଇଥିଲେ କଣ କହିଲେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ଭୀମ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଅବମାନନା କରିଛି। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ପାଣ୍ଡବ ବଂଶକୁ, ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡିକି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କର ସେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ। ତ ଭୀମ ସେଠି ନାରାଜ ହେଇଥିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ କେବେ ମାନିବି, ମୁଁ କାହିଁ ମାନିବି, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଲଢିବି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ, କହିଲେ ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗରେ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢେଇ କରିପାରିନି, ଆଉ ତୁମେ ଲଢେଇ କରିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝାମଣା କଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ସେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟତା ମୂଳରେ, ତଥାପି ମଝିରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ମାନିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ। କଣ ନା ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ସେଟା ନିୟମ ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ କେମିତି ହୁଏତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ଯେମିତି ଆପଣ ଖୁବ ସତ୍ୟ କଥା କହନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିକି ଟିକେ ମିଛ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଗଣନାର ଭିତରେ ପଡେନି। ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଇଜ ଭେରି ସରେଣ୍ଡର୍ଡ। ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ ଏମାନେ ଯେତେ ଥର ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି, ଏ ତ ଥରେ ମାତ୍ର ହয়তো ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ ବହୁତ ଥର ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମହାନ। ରେଣୁକା ମାତାଜୀ। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। मोर गोटे जिज्ञासा थिला, जो मालिनी देवींकर पुत्र जो अप्रकट हे गले से केते बयस रे हेतिले, माने से 24 वर्ष रे हेतिले ना छुटिया बा? हां, एकदम छुटिया दिले, छुटिया 6-7 वर्ष थिला। तबे से नित्यानंद प्रभु काहे कि 24 वर्ष रो बालक रो रूप रे आसले ताको पाखो को? से तो अनंत से कथा होती जे नित्यानंद प्रभु तो एक चक्र रे जन्म ग्रहण करथिले। तापरे जने सन्यासी आसिला एवं सन्यासी आसिकी मागिला तांग बापा के पाखरु जे आपण मते किछि दियंतु, भिक्षा दियंतु। से कहले जे प्रभु आपनकर जहा मागिबा कथा मागंतु, मोर क्षमता भितरे थिले मो निश्चित भाबरे देबी। आपण ब्राह्मण, आपण सन्यासी देवता, आपण आइसंती तो सत्य करंतु। सत्य कले, सत्य करिया परे कहले आपण बापनकर पुओ को मते दियंतु। नित्यानंद बळी तांकर पुत्र को प्रदान करिबा तांको पक्षरे केते बड़ कष्टर व्यापार थिला। बोले ना आज्ञा ता परिवर्तन आपण जहां चाहिए ता नियंतु। बोले नाही, मोर ताको ही दरकार है। बुझिबे लगे, मोर ताको ही दरकार। आपने कौन करा जो जेते पाप होची हो, मु किंतु नित्यानंद को देबी नहीं। मां भी देवा पे राजी न थी। तापर पुणी दि जण जाक विचार कले, मां बापा कौन करा जीवो। ए विचार भीतर गोटे विचार आसिला जे आमे नले एबे देबाले, किंतु पुओ जेतेबेले जानिबो, कोनोसी प्रकार जानिबो, कांथर भी कान अछि। हमर प्राण प्रिय नित्यानंद जेतेबेले जानिबो जे मो बापा प्रतिज्ञा करथिले जने सन्यासी के बाकरे, अथच तांकर प्रतिज्ञा रक्षा कले नाही। बापा एमिति पिछु आइ गले, से मो पाखरु कौन शिखिबो? मो पाखरु मिछ कथा कहबा शिखिबो? मो बापा है कि मो छुआ को एबळे शिखेबी? तापरे कोन ले छाती फाटी जाउची। तापर भी कोन कले नित्यानंद प्रभु को कहले आपण नियंतु। मने मने भाबिले मो पुओ को मिछ कथा शिखेबी। मो ब्राह्मण को पाखरे, सन्यासी पाखरे सत्य कथा कहि कि तापरे मो कथार भंग करी एटा हबनी। वो पुओ एथनु खराब जिनिस शिखिबो। एवं जो नित्यानंद प्रभु जो छाड़ी कर गले, बापा कहीं पूरा एकदम से अंचल अधिवासी मैंने से जगह को छाड़ी देले, रहिले नहीं कि श्मशान भलिया हो गला। नित्यानंद प्रभु विरह रे समस्ते खाली पिता नित्य 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 कहीकि जेमिति रामचंद्र विरह जमी दशरथ मरीगले बंची पारे नहीं, ठीक से भाव में नित्यानंद प्रभु विरह हाड़ाई पंडित बंची पारे नहीं। कही मरी कौन बुझे। नित्यानंद प्रभु को लेकिन से सन्यास माने तीर्थ यात्रा करेले। तीर्थ यात्रा करू 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 पंढरपुर गले। पंढरपुर रे महाप्रभु बड़ भाई विश्वरूप था सहित साक्षात हो गला। दुई जन जाक एक हो गला, दुई जन शरीर एक हो गला। विश्वरूप प्रभु नित्यानंद प्रभु भीतर पूरा एकदम समिट गए, मिशीगले पूरा दिटा शरीर एक हो गला। जो कि आम साधारण क्षेत्र में हुए नहीं हो पारे कि स्वामी स्त्री भी एक ही करते नहीं। मानि ना कथा हाँ स्वामी स्त्री एक बोले अर्धांगिनी बोले नहीं कि दुईटा शरीर एक हो नित्यानंद प्रभु क्षेत्र में एवं विश्वरूप प्रभु क्षेत्र से सब तीर्थ भ्रमण कर भारत वर्ष एमती कौन तीर्थ ना जोटा कि नित्यानंद प्रभु भ्रमण करना। बहुत समय चलीगला। अयोध्या गले, वृंदावन गले। जिते वृंदावन जाइछंती
ଯୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଭାବନା ଗୁଡାକ ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଭାବ ମନକୁ ଆସିଲା, କାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆସିଲେ ସେ ସମୟରେ ବଳରାମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, କାନାଇ କାନାଇ ଖୋଜିକି ପାଉନାହାନ୍ତି, କାନାଇ କାନାଇ କାନାଇ। ଆଉ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ଇକୁ ଆସୁଛି, ନାଇଁ କୁଆଡେ ଗଲା କାନାଇ? ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନି, ତାର ବିରହ ମୁଁ ସହିପାରୁନି। ବିରହ ତାର ସହିତେ ନାରୀ। ତାପରେ ସେ କାନାଇ କାନାଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଅଭିରାମ ଠାକୁର, ମାନେ ଅଭିରାମ ମାନେ ଶ୍ରୀରାମ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଥିଲେ। ଇଏ କିଏ ରେ? ତା କଣ୍ଠସ୍ୱର ଇଏ ତ ପୁରା একদম ଅବିକଲ, ପୁରା একদম ବଳରାମର କଣ୍ଠସ୍ୱର। ଏଇଟା କିଏ ବେ? ଏଇଟା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ତୁ କିଏ? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଶରୀର ନୂଆ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଶରୀର, କଳିଯୁଗିଆ ମାନେ କଳିଯୁଗୀ ସାଇଜର। ତାପରେ କିଏ କିନ୍ତୁ ଅଭିରାମ ଯୋଉ ଶ୍ରୀରାମକୁ ଦେଖିକି ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି। କିରେ ଶ୍ରୀରାମ, ଚିହ୍ନିତେ ପାରୁଛି ନା? ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ତୁ? ଆରେ ମୁଁ ବଳାଇ ମାନେ ମୁଁ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବଳାଇ। ତୁ ତ କଣ୍ଠସ୍ୱର ତ ବଳରାମ ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ବେଟା ତୁ ଯେ ଛୋଟିଆ 3.5 ହାତ ତୋ ହାତରେ, ଆମ ସାଇଡ ଦେଖୁଛୁ, ଡବଲ ସାଇଡ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ସାଇଡ, ଏବେ ବି ସେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଥିଲେ ସେଠି। ତୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ତୁ ବଳାଇ? ବଳରାମ କହିଥିଲେ ମାନିଦେବି? ଯେହେତୁ ତୋର କଣ୍ଠସ୍ୱରଟା ମିଳୁଛି, ତୁ ବେଟା ମିମିକ୍ରି ଶିଖିକି ଆସିଥିବୁ, ତତେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ? ନା ରେ ମୁଁ ବଲାଏ। ଆଚ୍ଛା ବଲାଏ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଦେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡୁଥାଏ ମତେ କେହି ପଛରୁ ଧରିବାର କାହାର ବାପର କ୍ଷମତା ନଥିଲା। ଓ ବାଚ୍ଚା ମାନେ ଏମିତି କେହି ନଥିଲେ ଯେ ମତେ ଧରି ପକେଇବ। ଏପରିକି କୃଷ୍ଣ ମତେ ଧରୁନଥିଲେ, ମୁଁ ଏତେ ଜୋର ଦୌଡୁଥାଏ। ଏକମାତ୍ର ବଳରାମ ହିଁ ମତେ ପଛରୁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଧରି ପକଉଥାନ୍ତି। ତୁ ଯଦି ବଳରାମ ହିଁ ତ ମୁଁ ଦୌଡେ, ତୁ ମତେ ଧର। ଏ 14 ଫୁଟିଆ ମଣିଷ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଶ୍ରୀରାମ କେତେବେଳେ ବଡ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗୋଡ ହେଇଥିବ ଏବଂ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଇ ଏମ୍ ଦୌଡ଼ିବାର ଏକ୍ସପର୍ଟ, ରନର। ପଛରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ, ଖାପ କରି ଧରି ପକେଇଲେ। ଧରି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ମାନିନେଲି ଗୁରୁ ତୁ ହଉଛୁ ବଳରାମ, ମତେ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାର ସାହସ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭାଇ କାହ୍ନାଇ କାହିଁ, 2 ଜଣ ଜଣକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କାହ୍ନାଇ କୁଆଡେ ଗଲା? କାହ୍ନାଇ ଆସିଲାନି କାହିଁକି? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୁଁ ତା ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହ୍ନାଇକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଖୋଜୁଛି, କୁଆଡେ ମୋର କାହ୍ନାଇ ପାଉନି। ତାପରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖେ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅନ୍ତର୍ମନା ହେଇକି ଦେଖେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ତାପରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୋସ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଭାଇ କାହ୍ନାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବଦ୍ୱୀପ ଯାଇଛି, ନବଦ୍ୱୀପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଚାଲ ଯିବା 2 ଜଣ। ତାପରେ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଯିବିନି। କିନ୍ତୁ କାହ୍ନାଇକୁ କେମିତି ଦେଖିବୁ ତାହେଲେ? ହଁ ସେଇଟା ତ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ଯିବୁନି? ତୁ ସିନା ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତାହେଲେ କେମିତି ଯିବୁ? ତୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ 14 ଫୁଟିଆ ହେଇକି ଯିବୁ, 14-15 ଫୁଟିଆ ଲୋକ ଭୂତ କହିବେନି? ତ
तो शरीर तो छाड़ी पड़ो मैंने अन्य शरीर धरवा पड़ो नाई भाई से मुझे राजी नुहे मुझे राजी नुहे कौन कर से एक्सपर्ट एक्सपीरियंस अच्छी रेवती को चापी देते चापिकी निजर साइज कर रेवती साइज के साइज था सत्यजोगर साइज था बुझे कि आम जी साइज ता 4 गुणा बेसी बुझे साइज कर अभ्यास तो अच्छी श्रीराम कर पकुआ निजे उठे गले पहाड़ पहाड़ ऊपर उठे कांधे चाप माइले जी चाप देते बास एकदम कलिजुग साइज श्रीराम प्रभु होती जड़े मात्र भगवत गोरांग पार्श्व जो कि जन्म ग्रहण करना बहुत लीला अच्छे बुझिगल कि भाव जो 24 वर्ष हो गला यार भितर छोटिया वर्ष 7-8 वर्ष बयस से घर बाहर 5 वर्ष 6 वर्ष बयस जाननी एक्जाक्टली घूरी 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 मो घर पाखे जो अच्छी आम घर से मुझे घर मुझे बासस्थान भगवान मत जो स्थान देखते रही कि अपराध कले आज बेंगलोर अच्छे नंदनाचार्य भवन ये नंदनाचार्य थे जो नंदनाचार्य घरे आसिक प्रथम नित्यानंद प्रभु आसिक पहुंचले एवं महाप्रभु ता परदिन आसिले खोजी खोजी कर नित्यानंद प्रभु एवं महाप्रभु मिलन से बुझिपारे एवं तापरे नित्यानंद प्रभु को नहीं महाप्रभु घर को गले चलो चलो माँ अपेक्षा कर सची माता महाप्रभु कहते माँ माँ देख देख किए देख देख किए किए बाप ना मुझे जहाँ कथा कहनी से आईसती अच्छा आ जेमी बाहरी आईसती सची माता नित्यानंद प्रभु को देखी भीतर विश्वरूप देखते अविकल विश्वरूप देखते किए रे बाप तू जेमी देखी विश्वरूप विश्वरूप कर सतरे सत विश्वरूप भीतर प्रवेश कर माँ केवल से पट देखिए ना आलिंगन कर बाबा दी भाई बर्तमान एकत्र भाव रुह तुम मान रांधि रंधा बड़ा करे तो रंधा बड़ा कर खाई आरंभ है गोर कर सब अमृतमय लीला सब भगवान को रही केते सुंदर लागुची प्रभु आपण कहउछन जेमती आउरी सुनी जाए आपण कहि जानतु किंतु कोन करिबा समय 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 हमार बात साधु जी समय प्रतिबंधक सृष्टि कर दिए संगे संगे केमती 8टा बजे जल्दी केही बुझी पारना मुझे बुझी पारने मुझे पागला भलिया कहूची आपण भी पागला मान भलिया कौन करे ना प्रभु भल लागुची जिनसटा को सुनी कि हृदयंगम करूछु जते बेले प्रभु सतरे ए जे नित्यानंद प्रभु को कथा कहले केते कथा हमें जानिलु हमें जानि नथिलु तो एमिति केते कथा होची ताक से पंचतत्व विषय रे केते कथा केते गुड़ रहस्य रही छी हमें किछ जानिनु प्रभु हमके एमिति सुनानु मोर गुरु महाराज को मोर सुनि छी भक्त मान को मोर सुनि छी तेणु आपन को रिले करछि मु कोन सुनिले ना आपन मान तथापि तो आपन माने एपटे जन्म ग्रहण करी किछि महाप्रभुंकर माने लाइन रे अछंती आमे तो बलांगीर रे पशु बलिया जन्म जीवन यापन करथुलु बुझिले कि हमर तो किछि महाप्रभु को संपर्क रे विशेष सुनिबार नाही जदि बा सेठी आलोचना होतला तथापि आमे माने जानकर उपाय नथिला आमे जान नथिलु परवर्ती काल रे जदि जानले जे ना सेठी भी महाप्रभु को भक्त अछंती पर जानले जेना जे पंडित लोक मन अछंती कि हमर तो से पंडित मन को साथे हमर तो संपर्क नथिला ना मो मां कांदुची मुझे तळे 6 वर्ष कहि नथिली घरे मु कोठी अछि न अछि तार मुझे तळे गली
କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ ମୋ ବଡ ଭାଇ ଯିଏ ନିଜ ବଡ ଭାଇ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ସେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ମା କାନ୍ଦୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ, କୁଳମ ପବିତ୍ରମ ଜନନୀ କୃତାର୍ଥା ବସୁନ୍ଧରା ସା ବସତୁ ଚ ଧନ୍ୟା ପିତୃଗଣ ତସ୍ୟ ନୃତ୍ୟନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗେ ଯସ୍ମିନ୍ କୁଳେ ବୈଷ୍ଣବ ନାମ ଧ୍ୟେୟ। ଆଉ କିଛି କହିଲାନି, ଖାଲି ସଂସ୍କୃତ ସ୍ୱରୂପରେ କାଢିକି ପଳେଇ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆରେ ବାପରେ ବାସ୍, ଏମାନେ ସବୁଗୁଡାକ ଦୁର୍ଦ୍ଦର୍ଶ ପଣ୍ଡିତରେ, ଏମାନେ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଅଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ଜମିଦାର ଥାନ୍ତି, ଆମର ସେଠି ଗୌନ୍ତିଆ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଗୌନ୍ତିଆ ମାନେ ଗାଁର ମାଲିକ ଯେ, ଆମର ଗୋଟେ ଗୌନ୍ତିଆ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆମର ନଦୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ସୁକ୍ତେଲ ନଦୀ ଅଛି। ନଦୀ ଏପଟେ ଆମ ଗାଁ, ନଦୀ ସେପଟେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ହଉଛି ପୁଆ, ଆମ ଗାଁ ହଉଛି ମାଟିଗୋଳ। ସେ ପୁଆ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଗନ୍ତିଆ, ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଛି ଗାଁକୁ ଯାଇଛି, ମାନେ ଭକ୍ତ ହେବା ପରେ ଦେଖା ହେଲା ମୋ ସାଥିରେ। ସେ ପରିଚୟ ପାଇଲେ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ସେ ଅମୁକ ଲୋକଙ୍କର ପୁଅ। ତାପରେ ମତେ ଭାଇ ଭାଇ କହିକି ପୁରା କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ। ଆ ଭାଇ ଚାଲ 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 ଭାଉ, ଘରକୁ ଯିବା ମତେ ନେଇକିରି ଗଲା। ସେଇ ଲୋକଟା 700 ଏକର ଜମିର ମାଲିକ, 700 ଏକର ଜମିର ମାଲିକ। ଅଥଚ ସେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥିବ, ହାତରେ ଗୋଟେ ରୂପାର ବଳା, କାନରେ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ନା କୁଣ୍ଡଳ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଛି, ବୁଝିଲେ। ଯୋଉଠିକି ଯିବ ତାର ଗାଡି ନାହିଁ, ମୋଟର ସାଇକେଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଗୋରୁ ଗାଡିରେ ଯିବ। ବହୁତ ବଡ ବଡ ଗୋରୁ, 2ଟା ବଳଦର ମାନେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଥିବ, ଢଙ୍ଗ 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 ଢଙ୍ଗ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଢଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ହବ, ପୁଆ ଗୁନ୍ତିଆ ଯାଉଛି, ଆମେ ସବୁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥାଉ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତା ଘରେ ସବୁ ସୁନାର ମାନେ ବଳଦ ଥାନ୍ତି, ସୁନାର ରୂପାର ବଳଦ ଗାଈ ଫାଇ ସବୁ ରଖୁ, ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକ ଥାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବସିଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିବ, ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ତାପରେ ସିଏ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର 2ଟା ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରଥମ 2ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଘର ଘର କରି ଗାଇଥିଲା, ଶ୍ଲୋକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି। ତା ସାଥିରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏକଦମ ଏଠି ମୁହଁ ଖୋଲିବାଟା ବଡ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ ରେ ବାବା। ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ବି ଶ୍ଲୋକ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ପୁରା 2ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଛିଡାଏ ଖାଲି ଗାଇଲେ। ତାରା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଏସବୁ, ତମେ ଜାଣିଲ କେମିତି? ନାଇଁ, ଆମର ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ବି ସେଠି ଭାଗବତ ପଢିଛି, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ନା କଣ କହନ୍ତି ତାକୁ। ସମସ୍ତେ ଗୁଡାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭାଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସବୁ କଳକଳ କରି ଗାଈ ପକେଇବେ ସବୁ ଭାଗବତ। ଏକା ସାଥିରେ 12 ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ ଗାଇ ମୁଁ ବି ଗାଉଥିଲି। ବୁଢା ବାବା ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ଶୁଣୁଥାଏ ଯେ ମୋ ମାଷ୍ଟରର ପୁଅ, ମୋ ଟିଚରର ପୁଅ କେମିତି ପଢୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେଠି କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଥାଏ। ସେଟା ହଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ସେଟା ତେଣୁ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସେଠି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍କନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲୁ, ଧନ୍ୟ ବାବା ଇସ୍କନ, ତ ଧନ୍ୟ ବାବା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଇସ୍କନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ନା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି କେହି ବୈଷ୍ଣବ ନାହାନ୍ତି ବା ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଲେନି ନା। ଇସ୍କନ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଲା। Am I correct, କମଳ ନାନ୍ତୁ? ଠିକ କଥା ତ? ସେଠି ଅନେକ ଥିଲେ, ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କଣ ହବ, ଆମର ହୃଦୟକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେନି। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ କାମ କଲାନି। କିନ୍ତୁ ଇସ୍କନ ବାଲାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହଉନା କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ କାମ କଲା। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଏ? ଇସ୍କନ ନା। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ କୌଣସି ସାଧୁ ନାହାନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଅନେକ ଗୀତା ଅଛି। ଗୀତା କଣ ନାହିଁ? ହଜାର ହଜାର ଏଡିସନ ର ଗୀତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଗୀତାର ଆମ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ? ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର।
से समस्त इस्कन पाखे कृतज्ञ मु भी जान नी बाबा इस्कन मत जनइला इस्कन तुमको भी जनाऊँगी बुझे मु इस्कन कुकुर मु इस्कन माइक 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 माइक्रोफोन मोर निजर कौन अस्तित्व ना जमी भगवान श्रीकृष्ण शक्ति बिना अर्जुन एते बड़ सब कारसादी करते इंद्र को परास्त करते शिव को परास्त करते या परास्त करते परास्त करते एवं शेष में कौन है ना भगवान केते क्या रक्षा करते शेष में भगवान पाटवंशी जो राणी मैंने भी रक्षा कर पारे कृष्ण जो चलीगले तेणु भद्रचारू दास कथा समस्त भल लगुच जो दिन इस्कन साथ कनेक्शन कटिज भद्रचारू दास को कुकुर भी पचार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण दंडवत प्रभु हरे कृष्ण प्रभु दंडवत धन्यवाद आपणकर यही कथा सब आमको प्राक्टिकल भाया लगुच जेरकम आपण इस्कन नहले तो आमर सत्ता ना एटा एकदम ठीक कथा आपण जो प्रकार आमको कहते आम बसिक ध्यान पूर्वक शुणुचु जेरकम आप प्राक्टिकली सब जिन देखी अनुभव कर आमको लगुच आपंकर कहवा शैलीटा से समयटा जमी भी प्राक्टिकल आप देखी थे प्रभु मैंने कौन भावुँ मुझे अनुभव करुँच पूरा एवं मत आश्चर्य लगुच जे कथार कहवा ढंग और जे कथा यथार्थपूर्ण जे प्रकार ढांचे सुंदर भाव में आम ये सब जिनस को श्रवण करने अयोग्य थी शुणी ना आज शुणिक आमको जो समय चली जाऊँ 8टा हो जाऊँ आम जापर 9टा भी हो जापर जदि आम कम न सब कहती बुझिपारे कि सब सब गुरु महाराज दान आगे सब गुरु महाराज दान चरण महत्व यदि मो कथा आप भल लगुए मु तो भावुची मोर तो किसी क्रेडिट ना गुरु महाराज जो कहती श्रीधर महाराज थे ना समाधि आम मायापुर अच्छी प्रिय शिष्य बॉम्बे मंदिर प्रेसिडेंट था दिने गुरु महाराज कहते मुरारी गुप्त संपर्क में मुरारी गुप्त श्री पाठ में एटा मायापुर में एवं तापरे गुरु महाराज कथा शुणिक श्रीधर महाराज पाखक गले दीटा गुण को धरले बुढ़ा बुढ़ी को चुषा आरंभ कर गुरु महाराज कथा जो शुणे चैतन्य लीला मूर्छा ही गुरु महाराज बही लिखुं गौरांग अड़ी गौरांग बहुत बड़ बड़ बही लिखुं गौरांग महाप्रभु माने गौरांग महाप्रभु प्रेम रे गुरु महाराज हृदय एकदम हम बुझी पारे गुरु महाराज कथा टेप गुड़ाक शुणु सब संग करूँ एत सुंदर व्यवस्था करते कौन गुरु ना इस्कन में जे कि भक्त मान सहित संपर्क रक्षा करने एत प्रकार नेटवर्क तैयारी कर करेक्ट ठीक ठीक एकदम करेक्ट व्हाट्सएप माध्यम मेसेज माध्यम लेक्चर माध्यम ग्रंथ माध्यम नहीं कहबार ना आम कमरदा भी जाइए धमुंडा भी जाइए कुष्पा भी जाइए चंद्रशेखर भी जाइए एते अवेलेबल लोक मैंने कहते हैं गुरु महाराज संग पाइबा मूर्ख संग पाइब आ मुझे मूर्ख जे गुरु महाराज संग को एभोएड करे कहीं गुरु महाराज से समय मुझे देखे मुझे नुहे मत लज्जा लगे मोर गुरु भाई मैंने केते सुंदर सुंदर सेवा कर महान महान सेवा कर चंदन कौन कल गुरु महाराज जीवन वृद्धा होगा मोर गुरु सेवा न करते पारा लज्जा मुझे जापारे ना गुरु महाराज गुरु महाराज एते महान मत माने डाकी डाकी मत पाखक नि फोन करती
जो जिनस मो अपेक्षा भल जना अच्छी मो पाखे परामर्श नियंती एमती नुहे जणा ना अंततः कि किसी पचार माध्यम जोगाजोग हो जाऊ पचारे केमती हम भद्रचार व्हाट यू थिंक पचार शेष में सिद्धांत उपनीत हुए मो बदमाश जेहेतु गुरु पाखक जाऊनी तेणु गुरु महाराज कौन करती ना संपर्क रक्षा करने जमी पुओ कॉलेज अच्छी आप साथ जोगाजोग रखुना आम कौन प्रकार गोटे सुजोग नहीं आम कथा कथा करने किसी गोटे आम पचारू इट इज करेक्ट कि नहीं पुओ साथ देखा हम पुओ पचार कहीं आस तुम हाँ मुझे अच्छी भुवनेश्वर तुम आसवा कौन दरकार था ना रे बापा तो मामू घरे टे पिठा पठे से भाविली तो पाखक नहीं आसबि किंतु पिठाटा दबाटा उद्देश्य नुहे उद्देश्य होची कि पुओ साथ समय कटेगा पुओ केमती अच्छी जाना पढ़ाशुना भल कर जाना आप कहे नाई नाई मुझे देखा आसली केमती पढ़ाशुना करुचु ठीक भाव में जीवन यापन करुचु कि ना खूब झील पिला साथ मिशुचु पुओ आपको माने भल पाइबो आपण आपण मो बच्चा स्पाइन करछंती मु कोन करछ न करछ आपण सब माने हिसाब लगाउछंती तेणु मोर गुरु महाराज एभली भाव दयालु एभली दादू पाइन देखो प्रभु आमे कि आपन पाइबु प्रभु एटाई तो आपण गुरु महाराज पाखु पाइछु आमे आपन गुटु पाइबु प्रभु आपन एटाई तो हमर चरम मो से उपाय गुडा को आस्ते आस्ते आपन को सिखै देबी केमती हरे गुरु महाराज को लागू करियो आपन जीवन रो प्रैक्टिकल कथा हमर सुनिबा जानिबा आवश्यक हमें सुनि कि बहुत आनंदित आपण जेमति गुरु महाराज तो निश्चंती हमें भाबु सुनि कि हमें मिछि जाउ जड़े जड़े माताजी कहते किसी दिन पूर्व मुझे देखी ना से बाल्यापाल भक्त भुवनेश्वर रहती ना हूँ सरस्वती देवी आज भी शुणुवे कि नहीं जानी प्रियतमा माताजी कौन आपण मत जोगाजोग करते मो साथ जोगाजोग करते भुवनेश्वर रु आज्ञा 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 मृत्युंजय प्रभु झियो आज्ञा आज्ञा हम सरस्वती बोली कहूँ प्रियतमा माताजी मत कहले जे प्रभु मोर इच्छा हुए गुरु महाराज सेवा करने बोल ठीक अच्छी आप जो मायापुर जी तेणुक मत फोन करेंगे गुरु महाराज कि प्रकार सेवा अच्छे गोटे हूँ बपु सेवा गोटे हूँ पानी सेवा तो आप जो से भी करेंगे भागवत आम गूगल मीट रे अंशग्रहण कर गुरु सेवा यहाँ गुरु मान चाहते आम सेवा करूँ लोक मान गूगल मीट रे जोड़ा यहाँ गुरु सेवा यहाँ लोक मैंने प्रत्येक दिन भागवत शुणु प्रत्येक दिन जप करूँ प्रत्येक दिन साधु संग करूँ यहाँ हूँ बहुत बड़ा जिनस कारण गुरु महाराज रही कहले बपु सेवा आप झील पिला गुरु महाराज गोटी पीबे संभव नुहे तेना झील पिला हिसाब से जहाँ करेंगे मुझे साहाय्य करी आप मत फोन करेंगे आप गुरु महाराज बाथरूम परिष्कार कर गुरु महाराज कपड़ा धोई पारती आप गुरु महाराज जो बागान रही से पानी दे पारती आप गुरु महाराज रंधा बड़ा जो सब बासन गुड़ाक धोई पारती ना जी आप बड़ एक्सपर्ट रांधा टे कष्ट अच्छी कारण गुरु महाराज खावाटा केते ग्राम कौटी जीव केते सब्जी जीव केते ग्राम मापी मापिक सब रंधा हुए अनुसार खावा दिया हुए गुरु महाराज मैंने खाइबार अवस्था ठीक अच्छे जोटा जिन खावा कथा नुहे भी कह खाई भुजिया खाई झील को पचार झील को अच्छा भुजिया खिया जाई पारिबो ना भुजिया खाई पारे
କଣ ଖାଇବି ନା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ ନା ଏମିତି ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାଇକି ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରିବାଟା ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି। একদম এক্সপর্ট লোক ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ରାନ୍ଧିବେ। ଆପଣ ତ ବାସନ ଧୋଇପାରିବେ, ଆପଣ ତ କିଚେନ ତ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ ତ ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେଠି କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦେବି। ମୁଁ ଯଦି କହିଲେ ଯେ ବାବା ମୁଁ ଟିକେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ବେଟା ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଯାଇକି ସବୁ 10 ଦିନ ଯାଇକି ସେବା କର। ସକାଳେ ଯିବେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଏବଂ 1:30 ଫେରିବେ। ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ବି ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଖୁବ ମୁଗ୍ଧ, ଯାହା ପିଲାଟା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟିକି ପରିଷ୍କାର କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାୟାପୁର ଯାଆନ୍ତି ମୋ ସାଥିରେ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସେବାରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କେତେ ଦୂର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଗୋଟିଏ ପିଲା ମୁଁ ଯେମିତି ସଭାସଦଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ମୁଁ ଦିନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି, ଆପଣ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଦହିବଡା ଖୁଆଇବେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଏବଂ ଆଳୁଦମ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଳି ଟିକେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୁଁ ସେଇ ଦିନକୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ। ମୁଁ ସେଇ ଦିନକୁ ମୋର ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଭାବିମି ପ୍ରଭୁଜୀ, ଯେ ମୋ ତାପରେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ନାହିଁ ଭାବିମି ପ୍ରଭୁଜୀ। ଗୋଟେ ପିଲା ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ, ସେ ମୋର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥାଏ, ମୋ ସାଥିରେ ଯାଉଥାଏ ଧାନବାଦ ଲାଇଟ୍ ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ ପଢୁଥାଏ ଏବଂ ସେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସେ କହିଲା ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନାମଠୁ ଯା। ତେଣୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ବଢିଆ ପିଲାଟେ, ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରଜ ନାମ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ କହିଲା ମତେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ, ମତେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇ ସେ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଭାବେ ଯେ ସେ ଆପଣ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତା ସାଥିରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ଏଇ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ହିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ସର୍ଭେଣ୍ଟ 6 ବର୍ଷ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କଲା। 6 ବର୍ଷ ସେବା ପରେ ସେ କହୁଛି ଆଉ ପାରୁନି। ଠିକ ନାହିଁ, একদম বেচারা টায়ার্ড হয়ে যাইছি। তারপরে এবার তো সব মিটিগলা তো এবার ଏବେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଛି। ତ ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ମୁଁ 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ମାନେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲି। ମୁଁ ତ କରିପାରୁନି, ମୋ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ମୋ ଜାଗ୍ରତ କୁକୁର ପ୍ରହରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଅଛି, ସେବା ଅଛି। ତୁମେ 2 ଜଣ ଯାଅ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସେବା କରି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆଶା କରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ମୁଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ପାରିବି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର କପଡା ଆଇରନ୍ କରିପାରିବେ, ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ମାନେ ସିଡି ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବେ, ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଘର ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବେ, ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର କପଡା ଧୋଇ ପାରିବେ, ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ବାଥରୁମ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାରର ସେବା ସବୁ ରହିଛି। ସେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଓଡିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିପାରନ୍ତି, ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡାକ ଓଡିଆରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭକ୍ତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ କେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କର କବିତା, ତାର ଶବ୍ଦାନୁବାଦ, ଅନୁବାଦ ଏବଂ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥଟାକୁ ଓଡିଆରେ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବୈଷ୍ଣବ କିଏ ଦେଖିବେ, ଏଥିରେ ନାମ ଲେଖା ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେ ପାଇଗଲେ। ସେବା ଅଛି, କଣ କିଏ ସେବା କରିବ? ଖାଲି ଚାହିଁଲେ ହେଲା ରେ ବାପା, ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।
କିଏ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାତାଜୀ କି କଣ ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି କି ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାତାଜୀ ମାନେ ରୁଦ୍ରର ମା କି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଉ ପ୍ରଭୁଜୀ କ୍ଷମା କରି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଥିଲି। ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଯେବେ ଆମେ ମାୟାପୁର ଯିବୁ, ଯଦି ଆମେ ଘର ପାଖରେ ଦହିବଡା ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରି ନେଇଯିବା, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପାଇପାରିବେ ଆମ ପାଖରୁ? ଘରୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ? ଘରୁ ବନେଇ ନେଇ ଗଲେ? ନା ନା, ଘରୁ ନେଇକି ଯିବେନି, ସେଠି ତିଆରି। ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ପରମିଶନ ଆପଣ ଆଗରୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଖାଉଥାନ୍ତି, ଏବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କାରଣରୁ ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କେତେ ତେଲ ପକେଇଛନ୍ତି, କେତେ କଣ ପକେଇଛନ୍ତି, କେତେ କଣ ଲୁଣ ପଡିଛି, ବାପରେ ବାପ। ସେ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହୁଏ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି, ହয়তো ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଟିକେ ମୁହଁରେ ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବକ ମାନେ ଖାଇବା ଅଲଗା କଥା, ତାଙ୍କର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଇବାଟା ବି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଖୋଇବା ଭଳିଆ। ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିଲେ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ମୁଁ ଯଦି ମାୟାପୁର ବ୍ୟାକ୍ କରିବି, ମାୟାପୁରରେ ଗୋଟେ କିଚେନ ସେଟିଂ କରିଦେବି ଆମ ଘରେ। ଆପଣ ମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ରାନ୍ଧିବେ ଏବଂ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। আর রেণুকা মাতাজি তো ঘর সেଠି କିଣିଛନ୍ତି, ବେଶ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରେଣୁକା ମାତାଜି ଆମେ ଯିବୁ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ସପ୍ତମୀ ବା ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆମେ ଏଠୁ ଯିବୁ, ମାୟାପୁର ଯିବୁ ପ୍ରଭୁ। ଭେରି ନାଇସ୍। ମାତାଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମ। ମାତାଜୀ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦେବେ, ଆମେ ବି ଯେବେ ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବୁ ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ପୂଜ୍ୟପାଦ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ କହୁଛି ମାୟାପୁର ଆସିବା ପାଇଁ। ରେଣୁକା ମାତାଜୀଙ୍କ ଘର ହଉଛି ଆମର ଗୁଗଲ ମିଟର ଏମ୍ବାସି ଦୂତାଳୟ। ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଘରକୁ। ମୋ ଘର ତ ନୁହେଁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ। ସେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଭକ୍ତିରେ ରୁହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କିଛି ନା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରେ। ଆଉ ପୂଜ୍ୟପାଦ ପ୍ରଭୁଜୀ ଦର୍ଶନ କରିବି, ସେଠିକି ଯାଇକି କେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସିବେ? ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମାୟାପୁର, ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ। ମୋର ଯିବା ସାଥିରେ କଣ ଅଛି? ଆପଣ ତ ଯାଇକି ସେଠି ଯିବେ, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖୁଛି ଗୁଗଲ ମିଟରେ। ଆପଣ କେବେ ମାୟାପୁର ଆସିବେ ଆମକୁ ଟିକେ ଖବର ଦେବେ, ଆମେ ବି ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖା କରିବୁ। ମୁଁ ଯଦି ମାୟାପୁର ଯିବି, ମୁଁ ତ ଶଙ୍ଖାରେ ଯିବି ଏବଂ ମୁଁ ତ ଶଙ୍ଖାରେ ବି ଯିବି, ଆଉ ମାନେ ବାଲିଆପାଳ ବି ଯିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମହାଗୋପ ବି ଯିବି, ସବୁଆଡେ ବୁଲିବି ଯଦି ଯାଏ। ଯଦି କମରଦା ବି ଯିବି, କମରଦା ଯାଇଥିଲେ ନା ସତ୍ୟଗର ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେତେଥର ଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆମ ଘରକୁ ଥରେ ଆସିବେ। ପାଦ ପକେଇ ଦେଇଗଲେ ବି ଆମେ ଖୁସି, ଖୁବ ଖୁସି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଏଥର ପ୍ରଭୁଜୀ ନୂଆ ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବେ, ଆଉ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ନ ଯାଇକି ନୂଆ ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଠିକ କହୁଛି, ଏଥର ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବେ, ପୁରୁଣା ଘରକୁ ବାଲିଆପାଳ ଆସିବେ, ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ ଥରେ। ହଉ ଏଇଟା ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ହଉ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଯେମିତି ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଯେ ତମାର, କୃଷ୍ଣ ଦିତ ବାର ତୁମାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେମିତି ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ ବି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଆମେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର କିଛି ସେବା କରିବାର ଇଏ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଇଠି ରହିକି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବେ। ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସେବା କରିକି ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥିତା ତନୁଗତାମ କି ମନ ବି କଣ ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ବି ସେବା କରିପାରିବେ, ବାଣୀ ସେବା। ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ଏଇଟା ଜାଣିନାହିଁ କେତେ ସମୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ କହିବଟା। ମୁଁ ସେଠି ଆମର ଯୋଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦହିବଡା ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଲ ରହିବ କି ଖରାପ ରହିବ, ଆପଣ ସେଇଠି ନହେଲେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। କିଚେନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି, କାହାକୁ ଗୋଟେ କହିବି ଭାଇ ଏ ଦହିବଡା ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବ। ଆଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସେବା କରନ୍ତୁ ନା। Start with serving with devotees.
ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଦହିବଡ଼ା ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ସେଇଟା ଆପଣ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ ସେଇଟା ହବ ପ୍ରଭୁଜୀ। ମୁଁ ନ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ ହଁ ଇଏ ମାନେ ଭଲ ପିଲା ଗୁଡାକ ଏମାନେ ବିଷ ମିଶେଇକି ଦଉନାହାନ୍ତି ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇଦିଏ ବୋଲି। ଏ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିଟା ଆମକୁ ଆହୁରି ମାନେ ଆମର ମନ ଏବଂ ଆମକୁ ଯୋଉ ମାନେ ସେବା କରିବାର ଯୋଉ ମାନେ ଆବେଗଟା ଆପଣ ରହିଲେ ଆହୁରି ମାନେ 4 ଗୁଣା ସେଟା ଗୋଟେ ଇଏ ଆସିଯିବ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କେତେ ହେଲାଣି ସେଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଯୋଉମାନେ ऑर्गेनाइज समय समस्त ऑफिस ଯିବେ ମୋର तो କିଛି असुविधा नहीं ମୁଁ तो सारा दिन बसছি काम नहीं है धंधा नहीं है लेकिन ऑफिस जाने वाले बहुत लोग हैं लोग चले जाएंगे बोधे अमूल्य प्रभु ऑलरेडी चले गए आज सोमवार पुणी हरे कृष्ण आगामी काल शिक्षा स्तकम हब तो रेणुका माता जी आज्ञा प्रभु चेष्टा करिबी प्रभु भय लागुची कहि तो देइथिली कहबी बोली कोन करबी जानेनी किंतु कृपा करंतु चेष्टा कर जोड़ा आपण जोड़ा छाड़ी देबे मु सेटा कहि देबे समस्त से बळे ठीक अछि आपण सहायता कले आमे चेष्टा करबो जे कि हबो आपण अछंती हम के सुधार नै मु आपण मानकर भूल देखिबा पाई ही म कहूची आपण आज्ञा आज्ञा बुझिले कि मु चाहूची कोठी आपनकर भूल त्रुटि रहउची एवं कोटा भल सेरा भी कहबी भूल त्रुटि तो सेमती मु जाननी हबो बोले जदी जदी कोन जगह भूल त्रुटि तो हबो नै जदी कोन जगह कि छाड़ी दे खांती बस एटा मोर जणा थाए मु सेटा मु पूर्ण कर देबी डोंट वरी आज्ञा दास हम आपण मानकर दास डोंट वरी भगवान कर दास आमे नाही प्रभु नाही प्रभु नाही 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 प्रभु आपण भगवान को दास आपण पाखरे किछि पता नाही मसला मु भी सब करछि आपण माने कहंतु बुझबे लगे आज्ञा तो खाली मु बर्तन भाबुछि मु जदी मो मसला को छाड़ी दिए तले मो कहया पे आ किछि नथिबो प्रभु रहिबा बहुत समय हलानी बहुत कथा कहलेनी आपण एबे रहिबा आउ ना प्रभु मु टिके कहबी प्रभु आज्ञा मु टिके या कहबी जे सत्य गौर प्रभु जे कथा कहले प्रैक्टिकल कथा मते एटा भल लागुछ मोर व्यक्तिगत कथा कहूची मते एटा भल लागुछ आपण गां गळी कथा घरे घरे कथा जोटा हेतिवा कथा सीटा कथा प्रैक्टिकल कथा कहउछन जेमती आपण गां कथा कहले से गौटिया कथा कहले से कथा मु बुझी पार से सब जगह रे घुरिछि मु से गुडा सब मते भल लागुछ विशेष भल लागुछ सितरे भागवत कथा मध्य रहउछि तेनु बहुत आनंद लागुछ आपण जत्ते समय रहिबे आमे तो बेकार ऑफिस जे जाउछंती से ऑफिस रे भक्त प्राण प्रभु ऑफिस रे रही कि मध्य आपण सहित मिलामेशा करि पारुछंती नहीं सेंटी कथा नहीं अछि आ गोटे कथा जे केही कथा जो माने ऑफिस जाउ नांती घरे रहउछंती अन्य समय रे आपण माने व्यवस्था करंतु कारण जयंती मात्रा जी तांकर हजार काम रहिछि बुझिबाले के तेणु से दृष्टि जो मानकर धन्य तो एंटी गोटे ग्रुप तैयारी करंतु जो मानकर ऑफिस नाही अन्य समय रे भी से माने किछि सुनिया को चाहउछंती प्रश्नोत्तर हैला किछि टॉपिक न हैला कि प्रश्नोत्तर हैला कार किछि प्रश्न रहला व्यक्तिगत प्रश्न हमें से संबंध रे आलोचना करिया किंतु अलगा गोटे मीट तैयारी करो आज्ञा प्रभु सेरा बहुत भलो हो प्रभु हो हरे कृष्ण।